እግዚአብሔር ሲጠራን when God calls us አንድ በእግዚአብሔር ውስጥ ልብ ውስጥ ያለ ሰው እንድንሆን አይቶ ነው ያመጣን እግዚአብሔር God has a vision for us and he wants us to be what he has designed for each one of us ዛሬ ትናንት የነበርን ሰዎች አላ ዛሬ አይደለንም we are not right now we are not what we are to be from when we compare from past መለወጣችን እየጨመረ ይሄዳል our transformation will increase every time ስለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 16 17 ላይ በመጋረጃ የማይከደን የጌታ ክብር ከላያችን ላይ ያብለጨለጨ ይላል the glory of God will shine on us that cannot be covered by curtains ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል we will be transforming from glory to glory hallelujah amen እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ሊለውጠን ነው የጠራን God has called us to transform us from glory to glory እኔ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር የውርደት አጀንዳ ለኛ የለውም God doesn't ለእናንተ ነው ምስራች አለኝ I have a good news for these guys ጸጋው መሆን የሚገባችሁን ያደርጋችኋል the grace of God is capable to make you to be that በጣም አምናለሁ ዛሬ ትናንት እንደነበራችሁ አይደላችሁም I will tell you you are not right now you are not what you used to be in the past ነገ አሁን እንደነበራችሁ አትሆኑም tomorrow you will not be the same like today የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ በሕይወታችሁ ይከናወናል the purpose of God will be accomplished in your life generation ያለፉትን አርብና ትናንትና እግዚአብሔርን ቃል አብረን ተመልክተን ነበር Friday and also Saturday we have been sharing with you the word of God አርብ የተመለከትነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብለን ያለነው of the Friday preaching was when God is with us እግዚአብሔር የመጀመሪያ የእግዚአብሔር የጠራቸው ሰዎች አብሯቸው ነው የሆነው what we have said is God people who have been called by God always God will stay with them እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያለው ሕዝብ እግዚአብሔር ባረካቸው God will bless the generation whom he called them እግዚአብሔር አሸናፊዎች ያደረጋቸው God make them winners እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያለ ትውልድ ያደጉ ሄዱ a generation where God with him always grows እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለ ቤተሰብ ቤት የበረታ ሄደ ብለን አይተናል a family where God is with him always continue to be strong and goes from strength to strength ትናንትና ማታ ደግሞ ያየነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አለ yesterday evening we discussed how God is faithful እግዚአብሔር ታማኝነቱ ደግሞ የሚገለጥበትን መንገድ ሶስት ነገር ተነጋገረ there are three ways the faithfulness of God has been revealed አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ለጠራው ሕዝብ ታማኝ ነው ብለን ያለን 1 Corinthians chapter 1 verse 9 we talk about God is faithful for the people that has called them እንደገና ሁለተኛ የተነጋገርነው እግዚአብሔር ስለሰጠን ተስፋ ቃል ታማኝ ነው አለ ዕብራውያን 10:23 Hebrew 10:23 we talk about God who has given promise that people is he will be faithful for that people ሶስተኛ የተመለከትነው በዚህ ምድር ላይ በሚገጥመን ፈተናና መከራ ሁሉ እግዚአብሔር ታማኝ ነው አለ and we discussed the third point is whatever type of challenge and temptation that we face in this world God will remain faithful to us እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ በፈተናና በመከራ መካከል ሶስት ነገር በሕይወታችን ያደርጋል ብለናል because God is faithful to us in all challenges and temptations God does three things that's what we have said yesterday አንደኛ ከአቅማችን በላይ እንዳንፈተን ያደርጋል ብለናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ in Corinthians it says God will not allow us to be tempted above our capability ሁለተኛ በፈተናና በመከራ እንድንታገስና እግዚአብሔርን እንድንጠብቅ ያደርጋል ብለናል second thing that we discuss is we have to stay patient and persevere when we pass through temptations and challenges እዛው ቆሮንቶስ ላይ ታገኛላችሁ እንደገና ሶስተኛው በፈተና ውስጥ መውጫ መንገድን ያዘጋጃል ብለናል the third thing that we discuss is that God will prepare a way out in any type of temptation and challenge when we face ስለዚህ ጌታችን አምላካችን ምንድነው እስቲ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በሉሲ let's say God is faithful በጣም እንታመናለን ታማኝ ነው we will stay faithful
ታማኝነቱን በሕይወታችን We አይተናል have seen his faithful in our life. እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ዛሬ ደረስናልን Because God is faithful, we are alive today. እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ነገን እንኖራለን አለን Because God is faithful, we will live tomorrow. እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ትውልዳችን ይቀጥላል ለልጆቻችን ዋስና ጠበቃ ነው ብለናል Because God is faithful, God is our guarantor for our children and generation for the future. አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to God. ዛሬ ደግሞ በተለያየ አይነት መንገድ ወገኖች ሲናገሩ ነበር ፓስተርም ሲናገር ነበር ስለ እግዚአብሔር ጸጋ እንነጋገራለን We talk about the grace of God. In earlier programs this message has been displayed through the Holy Spirit in multiple ways. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:18 2 Corinthians chapter ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:18 We go to 2 Peter chapter 3 verse 18 generation 18 bring it out ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ ለእርሱ ካሁን እስከ ለዘላለም ቀን ድረስ ክብር ይሁን አሜን ይላል It says like this 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to him be glory both now and forever amen እንደገና ጳውሎስ ደግሞ ለጢሞቴዎስ ጽፈለት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1 ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ ጸጋ በርታ ይላል And when Paul writes to Timothy 2 Timothy chapter 2 chapter 2 verse 1 2 Timothy chapter 2 verse 1 it says like this You then my son be strong in the grace that's in Christ Jesus. And the things that you have heard me say in the presence of many witnesses, interest and to reliable people. በቃ እዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ዛሬ አብረን የምንመለከተው Today we will talk about the grace of God. ጸጋ የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ነው Grace is a free gift from God. መጽሐፍ ቅዱስ ነገረን ብሉይ ኪዳን የነበረው የብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ሕዝብ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩት በሕግ ነበር In the Old Testament the Bible says the people of God are living through law. በአዲስ ኪዳን ግን የተሰጠን ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው በጸጋ ነው But in the New Testament the Bible tells us that we live in the house of God through grace. እግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ስትመለከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ጸጋ ሕግ በሙሴ በኩል ተሰጠ ጸጋ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል And in John it says in the Old Testament law is given through Moses but in the New Testament grace is given by Jesus Christ. ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ተገለጠ So through Jesus Christ grace has been revealed. እንደገናም ደግሞ ቲቶ ምዕራፍ 1 ቲቶ ላይ ስትመለከቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል And it says in Titus it says the grace of God has been revealed who can deliver all the people. አንዳንድ በዘመናችን ያሉትን ችግሮች መከራዎች ኃጢአት ስንመለከት በዚህ ዘመን ለምን ኖርኩ በዚህ ዘመን ለምን አገልጋይ ሆንኩ የሚል ነገር እናስባለን እንናገራለን When we see what is going on throughout the world all the sin and multitude of sin sometimes we may say that why am I a minister in this generation? ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናስብ የእግዚአብሔርን አሰራር ስናስብ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን የሚረዳንን ጸጋ ስለሰጠን በዚህ ዘመን መኖር ማገልገል ይቻላል But when we see the scriptures what we understand is in any type of generations we can live and minister because of the grace of God. የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያንና የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ተጽዕኖ የፈጠሩት በእግዚአብሔር ጸጋ ኃይል ነበር The first church in the Bible it shows that they were able to create influence in the world because of the grace of God. በግል ደረጃ እንደ በግልና በቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የእግዚአብሔር ጸጋ ያለባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ያለባት ቤተክርስቲያን ነች Individually or as a group as a fellowship
And as a church, it is the grace of God which helps us to be influential in our generations. ጸጋ ችላ ያለች ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ችላ ያለ ሰው ባዶ ነው። If you ignore the grace of God, then you will be empty. በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ወገኖች በልዩነት ሊያኖረን ይፈልጋል። God wants us to reveal us as He wants us to be different. በገንዘባችን ልዩነት ልንፈጥር አንችልም። We cannot create differentiation. በእውቀታችን ልዩነት መፍጠር አንችልም። We cannot create differentiation with our ልዩነት መፍጠር የምንችለው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። The only thing that we can create differentiation with the world is through the grace of God. የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ In Acts chapter 4, when we see the early church, ቁጥር ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እስከ ከ32 እስከ 34 አነባለሁ። ያመኑትም ሕዝብ አንድ ልብ አንድ ነፍስ ነበራቸው። ገንዘባቸውን ሁሉ በአንድነት ነበረ እንጂ ካለውስ አንድስ ነገር ሰው እንኳን የራሱ እንደሆነ ማንም አልተናገረም። ሐዋርያት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር። በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። በመካከላቸው አንድስ ችግረኛ አልነበረም እያለ ይቀጥላል። Amen. I'll read it for the generation. Acts chapter 4, starting from verse 34. And there were no needy persons among them, for from time to time those who owned land or house sold them, brought the money from the sales, and put it in the apostles' feet, and it was distributed to anyone who needed them. በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። And it says there was the grace of God in all of them. በሐዋርያት ብቻ አይልም። It's not only on the apostles. በዘማሪዎች ላይ ብቻ አይልም። It's not only on the choir. በወቅቱ በነበሩት ክርስቲያኖች ሁሉ ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። Everyone who were Christians at that time, the grace of God was on them. እንግዲህ ወገኖች ሆይ የኛ ግብ ዛሬ የሚሆኑትን ነገሮች የተበላሹት ነገሮች በማየት ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ቀድሞ የነበረችው ቤተክርስቲያን የኖረችው ክርስቲያኖች የኖሩትን እሱን በማሰብ ወደዛ ማደግ ይጠበቅብናል። Our target is not to faint by looking what's going on in the world, but look back how the church was dealing with all the challenge through the grace, and that grace can work through us today, and we can be encouraged by that. በኢየሩሳሌም ያሉት ብቻ ሳይሆን it's not only the saints in Jerusalem. እንደገናም ደግሞ በኢየሩሳሌም ብቻ ሳይሆን በሌላም በአንጾኪያም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር ታገኛላችሁ። The same thing was also revealed in the church of Antioch. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 It is on Acts chapter 11 ቁጥር 22 እንደዚህ ይላል። verse 22 ቁጥር 22 እና 23 ወሬያቸውን በኢየሩሳሌም ባለችው ቤተክርስቲያን ስለነርሱ ተሰማ። በርናባስንም ወደ አንጾኪያ ላኩት። እርሱም መጥቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባየ ጊዜ ደስ አለው። ሁሉም በልባቸው ፈቃድ በጌታ ጸንቶ እንዲኖሩ ዘንድ መከራቸው ይላል። Amen. It says, Acts chapter 11, verse 22, now this reached the church of Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived, saw what the grace of God has done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመለከተው በአንጾኪያ ባለችው ቤተክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ይፈስ ነበር። This is what is telling us, even in the church which is at Antioch, the grace of God was overflowing. ዛሬ አንድ በረከት ልባርካችሁ። I want to bless you with one blessing today. በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ላይ የፈሰሰው እግዚአብሔር ጸጋ ይፍሰስባችሁ። Let the grace of God which was revealed in the first church, let it be revealed today. ያ ጸጋ በኃይል ይስራባችሁ። Let that grace work in you right now, multitude. ስለዚህ እግዚአብሔር
የእግዚአብሔር ጸጋ በላያቸው ላይ ስለፈሰሰ because the grace of God was overflowing on them በሕይወታቸው የሆነው ምንድነው ብለን ካልን እሱን የተወሰነ ነገሮችን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ because the grace of God was overflowing and working on them there were a lot of things which was manifested that's what we're going to see today የመጀመሪያው በሕይወታቸው ላይ የሆነው ከፈሰሰው ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ብዙዎች ዳኑ The first thing what we are seeing is because of the grace of God revealed on them a lot of people were brought to the Lord. የእግዚአብሔር ጸጋ ያድናል The grace of God save us. እኛ የዳነው በጸጋ ነው We are saved by the grace of God. እኛን ያዳነው ጸጋ ሌሎችን ማዳን ይችላል The same grace which is able to save us can save others. በየጊዜው የሚድኑ ነፍሳት በእነሱ ላይ ይጨመሩ ነበር That's what it says every day there is a lot of people coming from the world to the church. ለምን ብለን ካልን የእግዚአብሔር ጸጋ በላቸው ላይ ነበር When we ask why it is because of the grace at work. ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ When people are separated from God, የእግዚአብሔር ጸጋ ከሰው ላይ ሲነሳ ሰው ባዶ ነው የሆነው when the grace of God is taken out from people, So all the people will be naked. ሰዎች በዓለም ያሉ ሰዎች ምንም አይነት ሀብት ቢኖራቸው ዕውቀት ቢኖራቸው ውስጣቸው ግን ባዶ ነው Any person who may have knowledge or art or any unique capability, if they don't have the grace of God, they are empty. ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት ሲመሰክሩ ከጸጋው የተነሳ ብዙ ሰዎች መዳን ቻሉ When they go and preach the good news because of the grace of God, a lot of people were able to receive Jesus Christ. ስለዚህ ነው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል That's why it says grace of God which is able to save the people has been revealed. ኃጢአተኛን ያድናል The grace will save from our sin. ተቃዋሚ ካዲ የሆነውን የሚያድን ጸጋ ነው ይሄ ጸጋ Deniers and challengers will be saved. ስለዚህ ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነበር A lot of people were being saved. እስኪ ቀኝ እጆቻችሁን አንሱ Raise your right hand. ጌታ ሆይ ይበሉ Let's say, God, ያንተ ጸጋ በእኔ ላይ ይሆን በሉ let your grace be on me. ከጸጋ ካንተ ጸጋ የተነሳ ለብዙ ሰዎች መዳን ምክንያት አድርገኝ በሉ Make me a reason for saving others because of the grace of God. አሜን Amen. አጠገባችሁ ያለው ሰው ላይ ጨብጡትና ባንተ ላይ ያለው እግዚአብሔር ጸጋ ባንቺ ላይ ያለው ጸጋ ሰዎችን ማዳን ይችላል በሉ Yeah, shake the hand on the other person and say the grace of God is able to ታምናላችሁ work በእኔ on you. ላይ ያለው ጸጋ ያድናል የምትሉ The grace Amen. which is ክብር on me is ለእግዚአብሔር able ይሁን። to save. Glory to God. ሃሌሉያ Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Amen. ስለዚህ በጸጋ በእነሱ ላይ ስለነበረ ሰዎች ይድኑ ነበር ቤተክርስቲያን ይተከል ነበር The first thing, because of the grace of God, people were being saved and church has been planted. ሌላው በጸጋው የሆነው And the other thing which is being done by the grace, ይሄ ጸጋ የሚያደርገው ዓለማዊ ምኞትን ክደን በጽድቅና በቅድስና የኖርን የክርስቶስን መምጣት እንድንጠባበቅ ያደርጋል this grace when it's revealed, it helps us to live a holy life, denying the world and the flesh and live a holy and just life. እንደዚህ ይላል ቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ Let's go to Titus chapter. ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ተስፋችን እሱም የታላቁን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እየተጠባበቅን ራሳችን በመግዛት በጽድቅና እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል Amen. For the generation, Titus chapter 2, starting from verse 11, it says like this. For the grace of God has been appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to God. ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ጸጋ Worldly passion helps us to deny worldly passions. በጽድቅና በቅድስና ሆነን የተባረከው ተስፋችን እንድንጠብቅ የሚያደርግ ጸጋ It can help us to wait for God through holiness and justice. ስለዚህ ጸጋ ያድናል
And God, the grace will save us. ጸጋ ዓለማዊን ምኞትን ያስክዳል፣ ኃጢአተኝነትን ያስክዳል። And grace will help us to deny ungodliness and worldly passion. ጸጋ ለክርስቶስ ምጽአት ያዘጋጃል። And grace will help us to be ready for the second coming of Jesus Christ. እሱን እንድንጠባበቅ ያደርጋል። Helps us to wait for Jesus Christ, our hope. ሕይወታችንን በጽድቅና በቅድስና እየጠበቅን ክርስቶስን እንድንጠባበቅ ያደርጋል። Helps us to lead our life in holiness and righteousness so that we can wait for Jesus. ለጸጋው ጉልበት ክብር ይሁን። For the glory, for the strength of the grace of God, let it be glory. ጸጋው ጉልበት አለው። The grace has strength. ሐዋርያ ጳውሎስ የጸጋው ጉልበት የጸጋው ብርታት ይላል። Paul says the strength of the grace of God, the power of the ጸጋው grace of God. ያድናል። The grace will save us. ጸጋው ዓለማዊ ምኞትን ያስክዳል። The grace will help us to deny worldly passion. ጸጋው በጽድቅና በቅድስና የኖርን የተባረከው ተስፋችን ኢየሱስን እንድንጠባበቅ ያደርጋል። And the grace will help us to lead a holy and righteous life and wait for our hope, Jesus Christ. ስለዚህ ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንኖራለን። So we will live in the house of God. የተባረከው ተስፋችንን እንጠብቃለን። We will wait our blessed hope, Jesus Christ. በእግዚአብሔር ጸጋ Because of the grace of God. ጸጋው ይረዳናል። The grace will help us. ጸጋው ያግዘናል። The grace will support us. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to God. ሃሌሉያ። እስቲ ለጸጋ ብርታት ክብር አምጡ። The grace has power and strength. ሶስተኛው The third one, የጸጋው the grace. መሆን የሚገባንን ያደርገናል። It will help us to be what we needed to be. ማናችንም ስለ ራሳችን ቢሆን Any one of us have a different attitude about ስለ ours ሌላ ሰው ቢሆን or about others. ዛሬ የሆነውን እንሆናለን ብለን ጠብቀን አናውቅም። ዛሬ የሆነውን እንሆናለን ብለን ጠብቀን አምነን አናውቅም። We did not expect that we will be what we are today. ጸጋው Because of the grace, እነሆ ዘፋኙን አምጥቶ ዘማሪ ያደርጋል። it will bring the worldly singer and change it to be a choir. ጸጋው አመንዝራውን ያመጣና ጻድቅ ያደርገዋል። The grace will bring the sinners and will make them to ministers. አሜን። Amen. እግዚአብሔር ሲጠራን When God calls us, አንድ በእግዚአብሔር ውስጥ ልብ ውስጥ ያለ ሰው እንድንሆን አይቶ ነው ያመጣን እግዚአብሔር። God has a vision for us and He wants us to be what He has designed for each one of us. ዛሬ ትናንት የነበርን ሰዎች አላ ዛሬ አይደለንም። We are not right now. We are not what we are to be when we compare from past. መለወጣችን እየጨመረ ይሄዳል። Our transformation will increase every time. ስለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 16 17 ላይ ሐሳቡን ብቻ እንናገራለን። In 2 Corinthians chapter 13 it says, በመጋረጃ የማይከደን የጌታ ክብር ከላያችን ላይ ያብለጨለጨ ይላል። The glory of God will shine on us that cannot be covered by curtains. ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን We will ይላል። be transforming from glory to glory. ሃሌሉያ። Amen. እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ሊለውጠን ነው የጠራን። God has called us to transform us from glory to glory. እኔ ነገራችኋለሁ እግዚአብሔር የውርደት አጀንዳ ለኛ የለውም። God doesn't have any agenda of shame on us. ጠላት እያየ ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን። While our enemy is looking at us, we will transform from glory to glory. ወደ ጌታ ቤት ስንመጣ When we come to the house of God, ምን ልሆን ነው ምን ልትሆን ነው ብሎ ሰዎች ይጠባበቁ ያያሉ በንቀት አይነት a lot of people were saying, what are you going to do? And they were looking at us and were expecting us to fail. ምንም የተሻለ ሰው ይሆናሉ ወይ ደግሞ እንደዚህ ይሆናሉ ብሎ አይጠብቁም። They didn't expect us to be better people when we go to the house of God. ከጓደኞቻችን ተለይተን ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣን። When we come to the house of God separated from our friends, እነሱ ያዩ ሕይወታችን ተቀየረ። they are seeing our life changed. እነሱ ያዩ የኛ ክብር ጨመረ። While they are seeing our glory shines. እግዚአብሔር የሆነ ሰው ሊያደርገን የጠራን አምላክ አሁን ያለንን እንድንሆን አደረገን። God wants us to be what He wants us to be. Hallelujah. Amen. እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር አሻገረን። God has glory from glory transferred. ይመጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ አልተመለስንም አለን እኛ እዚህ። They were expecting us to go back, but አሁንም እንቀጥላለን።
we will continue. ሃሌሉያ Amen. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to God. Amen. እግዚአብሔር አምላክ ጳውሎስ ከዳተኛውን አሳዳጁን ነፍሰ ገዳዩን በመንገድ ላይ ተገለጠለት You guys remember Paul, he was a persecutor of Jesus. He revealed himself in ምዕራፍ Acts. 9 ላይ በብርሃን ሲገለጥለት When you go to Acts chapter 9, ከዛ በኋላ ለአናንያ ሄደና እነሆ ይመጣልና ተቀበል ጸልይለት አለ and the Holy Spirit sent a message to Ananias and told him that Paul is coming and accept him. አናንያ እንደዚህ ያለ ሊሆን አይችልም And Ananias said, this cannot እሱ be እኮ true. ነፍሰ ገዳይ ነው He is a murderer. እሱ እኮ እግዚአብሔርን ቤት ያሳድዳል He is the persecutor of the house of God. እሱ እኮ ትእዛዝ እያወጣ ከፈሪሳውያን ከትእዛዝ እያወጣ ብዙዎችን ቅዱሳን አስገድለዋል He performed all this type of persecution, killing people. ሐናንያ የሚያየው ነፍሰ ገዳዩን ሳውልን ነው Ananias is seeing the murderer Paul. እግዚአብሔር ግን የሚያየው But God sees የአሕዛብ ሐዋርያ the apostle for the Gentiles. በነገሥታት ፊት ስሜን ይሸከማል He will carry the name of Jesus. ስለ ስሜ ብዙ መከራ ይቀበላል And he will receive a lot. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን To God. አሜን ክብር ለጌታ ይሁን Amen. መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ለኛ የተሻለ ነገር አይቶልናል ለዕብራውያን God has seen better things for us, for each one of us. የተሻለ ነገር አይቶልናል Better things has God has seen for እኔ us. የምስራች አለኝ I have a good news for you. እግዚአብሔር የተሻለ ነገር God አይቶላችኋል has better things for you. በጸጋው ስታድጉ When you grow in His grace, በጸጋው ስትበረቱ when you become strong in the grace, እግዚአብሔር የተሻለ አጀንዳውን በሕይወታችሁ ያደርጋል and that purpose of God will be revealed in your life. ስለዚህ እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ And Paul says like this. እንደዚህ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እና 9 Ephesians chapter 3 verse 8 and 9. ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ ዘንድ ሁሉ በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረውን ምስጢር ሥርዓቱንም ምን እንደሆነ ለሁሉ ይገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለኔ ተሰጠኝ Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. ለጢሞቴዎስ ደግሞ ሲናገር And when he እኔ አሳዳጅ Timothy, አንገላታች I was persecutor. ነበርኩ I was like that. እግዚአብሔር ግን ጸጋን ሰጠኝ But God has given me grace. ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ይላል He counted me to be faithful, so He appointed me to be His minister. ተመልከቱ እኔ ሐዋርያ መባል የማይገባኝ ሐዋርያ ሆንኩኝ I was not counted to be called apostle, but because of the grace, I end up being apostle. ለቆሮንቶሶች ጽፍላቸው እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 15:9 1 Corinthians 15 እስከ 11 እንደዚህ ይላል አነባለሁ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ እንኳን የማይገባኝ ነኝ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን አሳድጃለሁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ አሁን የሆንኩትን ሆኛለሁ Amen. For the generation, 1 Corinthians chapter 15 verse 9 says like that, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Amen. Amen. በእግዚአብሔር ጸጋ አሁን የሆንኩትን Because Amen. of the grace, I am what I am. በእግዚአብሔር ጸጋ Because of the grace of God, አሁን የሆንኩትን ሆኛለሁ I am what I am. በእግዚአብሔር ጸጋ Because of the grace, መሆን የሚገባኝን እሆናለሁ I am able to be what God wants to be. ማድረግ ለሚችል እግዚአብሔር ጸጋ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ For the grace of God, glory and glory. Hallelujah. እንደዚህ ይላል ቀጥሎ ሰው ላይ
ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ለኔ የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ አልሆነም እንዲሁም ከሁሉ በላይ በትጋት ሰርቻለሁ ዳሩ ግን እኔ ሳልሆን ከጸጋው ከኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንግዲህ እኔ ሆንኩ እነርሱም የሚሰብከው ይህንን ነው ይላል And if you continue reading the same place, verse 10 says like that. But by the grace of God, I am who I am. And continues to say, no, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Whatever then it Amen. is, or they, this is what we preach. And this is what we believe. Amen. Amen. የእግዚአብሔር ጸጋ ታሪክን ይቀይራል The grace of God will change history. እግዚአብሔር ጸጋ ከትቢያ ያነሳና የክብር ቦታ ያቆማል The grace of God will bring you from the lowest place and bring you to the የእግዚአብሔር ጸጋ ደካማውን ብርቱ ያደርጋል The grace of God will bring strength to the weak. ስለዚህ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ጸጋ መሆን የሚገባንን ያደርገናል And God, the grace of God will help us to be what God wants us to be. መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ When you read the scriptures, በቃ የምትመኟቸው ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ በዘመናቸው ውብ የሆኑ ድንቅ የሆኑ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው you have a lot of biblical characters that you long to be just like them. በሕይወታችሁ እንደዚህ ሆናለሁ እንደዚህ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብኝ ይፈልጋለሁ የምትሉ አላችሁ You may say I want to be like this guy in the Bible and I want God to use me. ለእናንተ ነው ምስራች አለኝ I have a good news for these guys. ጸጋው መሆን የሚገባችሁን ያደርጋችኋል The grace of God is capable to make you to be that. በጣም አምናለሁ ዛሬ ትናንት እንደነበራችሁ አይደላችሁም I will tell you, you are not right now, you are not what you used to be in the past. ነገ አሁን እንደነበራችሁ አትሆኑም Tomorrow you will not be the same like today. የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ በሕይወታችሁ ይከናወናል The purpose of God will be accomplished in your life. ሌላው የእግዚአብሔር ጸጋ The other thing about the grace of God, ይረዳናል it will help us. ይሄ ጸጋ ይረዳል This grace will help us. ለሕይወታችን It will help us for our life, ለኑሯችን for our life, ለአገልግሎታችን for our ministry. የሚረዳ ጸጋ ነው ይሄ ጸጋ It can support us and help us. አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Amen. እኔ ነግራችኋለሁ I'm going to tell you, የዚህ ዓለም ኑሮ ቀላል አይደለም the life in this world is not easy. ከሰው ጋር መኖር ቀላል አይደለም It's not easy living with people. በትዳር ህይወት መኖር ቀላል When አይደለም you live in marriage, it's not easy. ብዙዎች ትዳራቸውን ተስፋ ቆርጦ A አፍርሰዋል lot of people lose their hope on their ብዙዎች marriage and destroy. ተስፋ ቆርጦ ልጆቻቸውን አባረዋል And a lot of people lose their hope on their ነገር ግን and በእግዚአብሔር they ጸጋ go out. ይቻላል But because of the grace, we can save all these things. ተቀባብሎ መኖር ይቻላል We can be united and work መቻቻል together. ይቻላል We can support each other. አብረን ማገልገል ይቻላል We can serve together because of the grace of ጸጋው God. አቅም ይሆናል God, the grace will be a capacity. መሸከም የማንችለውን እንድንሸከም ያደርጋል Will help us to carry which we were not able to carry because of the grace of ማለፍ God. የማንችለውን እንድናልፍ ይረዳናል ጸጋው It will help us to transfer. ሃሌሉያ Amen. ስለዚህ ወገኖች ሆይ ጳውሎስ እኔ አይደለሁም ጸጋው ነው And Paul said, it's not me, but it is ብዙ the grace in me. ደከምኩ I have ብዙ labored. ዋጋ ከፈልኩ I paid a lot of price. ብዙ ጊዜ ተሰደድኩ I was persecuted. ነገር ግን እኔ አይደለሁም ጸጋው ነው አለ But it is not me, it is the grace within me. ብዙ መከራ በበዛበት ጊዜ When there is a lot of challenge, in your ፈተና life, በበዛበት when ጊዜ there is a lot of temptation. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ 2 Corinthians chapter 12. የሰይጣን መውጊያ ተሰጠኝ ይላል ምዕራፍ 2 ቁጥር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከ7 ጀምሮ ያለውን ቃል እናነባለን እንደዚህ ይላል ስለዚህ በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ ስጋዬን መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይህም እንዳልታበይ ነው And it says ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲለይ 3 ጊዜ ጌታን ለመንኩ እርሱም ጸጋዬ ይበቃል Amen. ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማል አለኝ
እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካም ልመካ ወዳለሁ። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታት በችግር በስደት በጭንቀት ደስ ይለኛል። ሲደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ ይላል። I will read for the generation 2 Corinthians chapter 12 starting from verse 7. It says, or because of this surpassing great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. አሜን Amen. ጸጋዬ ይበቃል። My grace is ቀኝ sufficient. እጆቻችሁን ዘርጉና የእግዚአብሔር Raise ጸጋ your- ይበቃኛል። Let's say the grace of God is sufficient for me. ጸጋው ይረዳኛል በሉስ። The grace of God will help me. ጸጋው ያግዘኛል The በሉስ። grace of God will support me. ጸጋው ይብዛላችሁ። Where the grace of God may be. ጸጋው ይርዳችሁ። Let the grace of God ጸጋው ይደግፋችሁ። let the grace ጸጋው አቅም ይሆናችሁ። let the grace በድል እንድትወጡ የጸጋው ኃይል ይገለጥላችሁ። so that you can go in victory. በእግዚአብሔር ጸጋ ይቻላል። It is possible with the grace of God. መከራ ቀን ማለፍ፣ We can pass the challenging ፈተናን times. ማለፍ፣ We can pass the temptation. ችግርን ማለፍ Problems, we can pass በእግዚአብሔር them. ጸጋ ይቻላል። It's possible because of the grace of God. አሜን። ስለተሰጠን ጸጋ Amen. ክብር For the ለእግዚአብሔር glory of አምጡ። ለጌታ ክብር አምጡ። Bring it up, Hallelujah. generation. አሜን። ለጌታ Amen. ክብር አምጡ። ክብር ይሁን። Amen. አሜን። እንደዚህ ይላል It says like this. ኤፌሶን እዛው ማን ነው ቆሮንቶስ ማን ነው ዕብራውያን ላይ It's in Hebrew. Let's go to Hebrew. እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እስከ 16 እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። It says like this. ከኃጢአት በስተቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ራላልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረት እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋ ዙፋኑ በእምነት እንቅረብ ይላል። Amen. For the generation, Hebrew chapter 4, starting from verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, but as we are, yet he did not sin. Let's then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. አሜን። አያችሁ ክርስቶስ በነገር ሁሉ የተፈተነ ስለሆነ በድካማችን የሚራራልን ሊቀ ካህን Jesus is a high priest that empathizes with us because he has seen the same temptation that we face. ሲከብደን When it is hard for us, መከራ ሲገጥመን when we face all these challenges, አለመግባባት ቤተሰብ መካከል when ሲፈጠር there is disagreement even within a family, በስራችን የሚቃወሙን ሰዎች when ሲነሱ in our workplace we have all these challenges, መጸለይ ሲያቅተን when it is very hard for us to kneel down and pray, ማገልገል when ሲያቅተን it's hard to minister, ማድረግ ያለብን what we need to do, እረፍት ወስደን we take the time. ወደ ካሊፎርኒያ መሄድ አይደለም It's not to take a vacation to go to California. ወደ ጸጋው ዙፋን It መቅረብ is to come to the grace of God. እርዳኝ Let's say, help me, አግዘኝ support me, ጸጋን ስጠኝ give me your grace, አበርታኝ make me strong, የጀመርኩትን ክርስትና እንድጨርሰው so that I can finish the Christianity I started, የጀመርኩትን አገልግሎት so እንድጨርስ that I can finish what I started, የጀመርኩትን ትዳር እንድጨርስ so that I finish the እስከ marriage, ፍጻሜ እንድጠብቅ so that I can do the አባቶችን የረዳ ጸጋ grace that helped the የሚረዳ ጸጋ በእኔ ላይ ይሁን ማለት ነው ያለብን። ከዛ ጸጋው ይረዳናል። Then the grace will help us. አሜን። Amen. ለጸጋው ክብር ይሁን። Grace,
Glory to the grace of God. Let's bring it up. Amen. መቼም አልደክምም የሚል ክርስቲያን ካለ በጣም ይገረማለሁ። I will be surprised if I see a Christian who say, "Oh, I will not be weak." አንጋጭም የሚል ቤተሰብ ካለ በጣም If I ይገረማለሁ። see a family who say, "Oh, we don't have any disagreement," I would be very much surprised. ይሄ የሰው ባህሪ ስለሆነ This is a human behavior. ነገር ግን But ስንደክም የሚያበረታን when we are tired, that grace will help us to be strong. ችግሮቻችንን ፈተን እንድንሄድ የሚረዳ So ጸጋ that we ግን አለ። can resolve our problems. አሜን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Amen. Glory to God. እኔ ብዙ ፈተና ውስጥ አልፌያለሁ። I have gone through so many challenges. ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች There I have ገጥሞኛል። faced so many things that make me lose hope. የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ሲነሳ ጌታን ሲቀበል መንፈስ ቅዱስን ሲሞላ ከዛ በኋላ ጌታን ተቀብዬ እኔ በአጭር ቀናቶች መንፈስ ቅዱስን ተሞላው። ለአገልግሎት ተጠራው። ግራቀኛ ላቅ ቴዎሎጂ አልተማርኩ። ስደት ውስጥ ነው የገባው። When I was receiving Jesus Christ, the same time I was able to be baptized with the Holy Spirit and start also get a calling and start ministering. I didn't go to theological school or anything, but I end up in being in the field ministering God. ነገር ግን እግዚአብሔር ጸጋ ስለተሰጠኝ እግዚአብሔር Because the grace ስለተሰጠኝ has given ጸጋ ማገልገል ሲጀምር When I continue to minister because of the grace of God, በጣም ታላቅ ስደት ነበረብን there is በቤተ a ክርስቲያን lot ውስጥ። of persecution. እኔ የነበርኩበት ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ ስለማይቀበሉ The church which I used to be, they don't accept the work of the Holy Spirit. አገልግዬ ብዙ ጊዜ ውጪ አድሬያለሁ፣ ቸርች ውጪ። So I end up in spending the night outside of church after ministry. አገልግዬ ቀኑ ሙሉ እየሰበኩ ሰዎች እየጸለይኩ አጋንንት እየወጣ ያገለገልኩ ውዬ አድሬ ሳልበላ ውዬ ደም እያስታወከኝ ብዙ ጊዜ አገልግዬ። I have gone through so many challenges, ministering the whole day, serving the word of God, casting out demons, but without food and drink, and even there was blood in my torn. ብዙ መኪና የማይሄድባቸው ሄጃለሁ፣ ግን መኪና የሚሄድበት መንገድ ትራንስፖርት ስለሌለኝ በእግሬ አገልግዬ። There are times where I end up in walking through places where cars and transportation is not available. ዛሬ ቆም ብዬ ስመለከት እንዴት ቻልኩ እላለሁ። When I stand today and see back and see, I would say how I made it. እውነቱ ሲገባኝ ሰውም እንዴት ቻለ ይለኛል እዛን ጊዜ። And also people say, how did you ዛሬ able to ግን handle እውነቱ it? ሲገባኝ እኔ አይደለሁም ጸጋው ነው። But today when I understand, it is not me, it's not because of me, but it ነገር is the grace of God. ከብዶኝ መከራ በዝቶብኝ በቃ አልቀጥልም አገልግሎት ያልኩባቸው There ቀናቶች are a አሉ። lot of times where I say I would not continue ministry because of the challenge that I face. መጸለይ አቅቶኝ በርከክ ስል ጸጋው መጥቶ ሕይወቴን ሲያድስ I አይቻልም። was not able to pray, but once I start kneeling down, the grace of God will come and help me to pray. ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር አልተወንም፣ So God will not forsake us, ደግሞም አይተወንም። and He will not leave us. ጸጋውን ሰጥቶናል። He gave us His grace. ጸጋው ያግዘናል። The grace will support us. ጸጋው ሕይወታችንን ይለውጣል። The grace will change our life. ጸጋው እስከ ክርስቶስ ምጽአት ድረስ The ይጠብቀናል፣ grace will help us to be sanctified up to the end. ያጸናናል። It will make us. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to God. ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሚናገር ጸጋው ለሁላችን ተሰጥቶናል። And as Paul said, the grace of God has given to all of us. ኢየሱስ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። And He came to our heart full of grace. ዮሐንስ ወንጌል 1:14 እስከ 16 በእኛ አደረ። And it says in John 1:14, the grace of God. ኤፌሶን 4:7 ላይ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠ ይላል። It says through Jesus Christ for each one of us we receive the grace of God. ትልቅ ጸጋ በእናንተ ላይ አለ። There is great grace on you. ይሄ ጸጋ ግን ትልቅ እንዲሆን እንዲገለጥ ግን እኛ በጸጋው ዕውቀትና በጸጋው ማደግ አለብን። But so that this grace which is on us be revealed, we have to increase in our knowledge in the word of God. ይሄ ጸጋ ሕይወታችን ላይ እየበዛ ይሄዳል፣ And then the grace of God will be multiplied on us. እያደገ ይሄዳል። And it will continue to grow. ሁል ጊዜ ወደ ጸጋ ዙፋኑ እየቀረብን ጸጋ ስንቀበል When we come to the throne of grace and every time receive grace, ትሑታን ሆነን ወደ ጸጋ ዙፋኑ ስንቀርብ when we እግዚአብሔር become ጸጋውን humble, ያበዛልናል። when we become humble and approach the grace of God, the grace will be multiplied on us. ያዕቆብ በመልእክቱ እንደዚህ ይላል፣
James, it says in his message. እዚያ 4:6 ላይ እግዚአብሔር ትዕቢተኛን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋውን ይሰጣል ይላል። But he gives us more grace. That's it says for the pride. Let me read the verse. James 4:5. 4:6. But he gave us more grace. That's why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶ ይሰጣናል። God will give us his grace today. በእኛ የጀመረው ጸጋው ስራ ይቀጥላል። The work that is started in us will be complete because of the grace. ወንጌላችን የመጨረሻው መጽሐፍ የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ቁጥር ላይ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 21 ላይ the last verse of the Bible, Revelation chapter 22, last verse. እንደዚህ ይላል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። Verse 21, the grace of the Lord Jesus be with God's people forever. Amen. እኔም በዚህ ቃል ባርካቸዋለሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። Let the grace of God be with you forever. ይሄ ጸጋ የሚያድን ጸጋ ነው። This grace is a grace that brings salvation. ይሄ ጸጋ ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችን ክርስቶስን በጽድቅ እንድንጠብቅ የሚያደርግ ጸጋ ነው። Grace will help us to deny the worldly passion and help us to wait for our Jesus Christ's second coming through holiness and righteousness. ይሄ ጸጋ መሆን የሚገባንን የሚያደርገን ጸጋ ነው። This grace will help us to be what we needed to be in the kingdom of God. ይሄ ጸጋ በሁሉ አቅጣጫ የሚረዳ ጸጋ። And this grace will help us in all directions. ዓለም ውጣ ውረድ ቢኖራት ችግሮች ቢኖሩ ጸጋው ግን ይረዳናል። Even if we face a lot of challenge when we are in this world, the grace will help us to overcome. የእግዚአብሔር ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን። Let the grace of God be with you. እንጸልያለን። Let's pray. ሃሌሉያ Amen.